Duh, pusing nemen dia, maring dia. Dah, lagi baik ya. Mancing bae wis yo. Mau tak tanaman kasih ramon. Wah, iya weh mancing. Lah, man. Mancing bae per mancing ke. Iya, pernah ngajak mancing. Iya rambut. Iya harus kita apa kok. Wis gak pancing ana. Nyamon dari rumah ya. Iya sok sip. Men. Yes, gelem ramene kok. Yo positif. Yes, positif beda. Pusing sih ya. Assalamualaikum. Halo. Pimen ge. Yo pra mancing. Yo. Yo manja. Ayo ge, anu pe kok. Alatnya wis komplit. Oh, komplit. Oh, ya wes. Keri tapi. Saya itu temen ya. Bisa bang ireng ngasih kitol. Kim. Yes. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Iya, tempatnya mantep ge. Nyung pancingin di ge. Pancing akon priben sih. Modal lo. Juara digawa kena ya. Si mancing-mancing ora modal sih jaluk kayak pakai baik. Tuh. Ayo seneng. Berarti laka ya? Ya laka. Pas. Bangsat udah dimancing. Ini gawa kena pancing ora. Kerjanya bae apa ya? Jadi ge. Asih. Kita paringan ndi? Oh, jengken dah. Jengken kayak aneh. Ada pangan bubur. Layar doyan. Wah, bocah pemung lagi blongar tak kerjani ge. Jadi Ini kan blongar. gede ke. Mene ke. Gini. Kalem. Aja dulu atuan.